बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। 25वां रोज़ा है आज, और एक चीज़ ताक रातें, अल्लाह ताला फरमाता है कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त ये महीना जो है वो अता किया है। तो ज़रूर ताक रातों में अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और कोशिश करें कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाए। इस रात की अहमियत जो है उससे किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। और मुश्किल वक्त में हमें ज़रूरत भी इसी अमर की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि हमारी मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाए। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारी मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाएंगी और मामलात ज़िंदगी जो हैं वो हमेशा की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। हम उसी तरह से माह मुबारक आगे भी आने वाले सालों में रोज़े भी रखेंगे, ईद भी उसी तरह से मनाएंगे। अभी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, समझदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को महफूज रखें। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज़ वेदर। वेदर अपडेट्स क्या हैं, जुनेद से जान लेते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, रोज़ेदार परेशान नज़र आ रहे हैं। जुनेद, अपडेट्स क्या हैं वेदर की? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है और शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। आज बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और आज दर्जा हरारत जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज हवाएं तो चलती रहेंगी लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकेगी। और सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 45% रहा। और शाम के वक्त क्योंकि मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान है और शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद जो है वो सुबह 12 बजे तक जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। लेकिन जो है हवाओं के साथ साथ जो है वो मौसम भी जो है उसमें मामूली सी तब्दीली देखी जा सकेगी। और दोपहर के वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा होगा। और शाम के वक्त जो है नमी का तनासब जो है वो 35% जो है वो रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। ठीक है, बुध के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क रहेगा, यानी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो आप लोग अपनी केयर कीजिए क्योंकि रोज़े भी रख रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से अगर आप नहीं निकलेंगे गर्मी की शिद्दत से भी बचेंगे और फिर जो हमारे यहाँ हम मसाइल देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, हम उससे भी बच सकते हैं। अगला सेगमेंट, माल का हाल। तो करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। करेंसी रेट्स आपने जान लिए, अब शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज आज की। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल 7 दिन खुले रहेंगे। महकमा औकाफ का मज़ारात खोलने का फैसला। महकमा खुराक के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल, शहर में आटे की किल्लत का खदशा, लेकिन अब मुज़ाकरात कामयाब। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी ख्वार। पास का संगे बुनियाद रख दिया, प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल होगा। ये हैं आज की हमारी स्टोरीज जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज 25 रोज़े हो चुके और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों से माला माल हो रहे हैं। सही, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं? नहीं, शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की। और एक तो फुर्सत नहीं है, दूसरा
कोरोना साहब से भी बड़ा डर लगता है। तो कोरोना से ना सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं बल्कि अपने घर वालों को भी बचा रहे हैं, इसलिए कुछ जो सरगर्मियाँ हैं शॉपिंग के हवाले से वो खासी महदूद कर दी गई हैं। तो लेकिन जो बाज़ारों में हम देख रहे हैं, वही हम अब प्रीवियस वीक भी हमने देखा और फिर यस्टरडे भी देखा। हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ जाएं। अब ये जो हम देख रहे हैं एक के बाद एक चीज, पहले आपने 4 दिन के लिए मार्केटें खोली और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किया, लोग बड़े इजी होते जा रहे हैं। देखिए ये लोग इजी हो गए, आप मुझे परेशान नजर लग रहे हैं। देखिए परेशान इस सेंस में कि कल के जो पेशेंट्स की तादाद है वो 503 है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स आपके पास नए केसेस आए 523, यानी अब हम 200-250 वाली तादाद से भी आगे निकल आए, उससे आगे निकल गए हैं। और ऐसा तो होगा अब ऑब्वियसली, अब जब आप सब कुछ ओपन करेंगे तो फिर निकलना भी है। और जो सूरत हाल हम देख भी रहे हैं बाज़ारों में वो बड़ी खौफनाक है। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं कि कोरोना को पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही मार्केट्स में। तो इसके अलावा भी हमने चूँकि हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आई, इतनी खौफनाक पेंडेमिक है और उसके बावजूद हमने देखा। और अब चूँकि मार्केट्स खुल रही हैं तो ये शॉपिंग मॉल्स खोलने का जो डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये इस सेंस में बेहतर है कि आपका जो प्रेशर है मार्केट्स पर प्रेशर वो भी कम हो जाएगा। और शॉपिंग मॉल मुझे लगता है कम रिस्क वाली जगह है, वहां पर मुझे लगता है कि अपने तौर पर वो इंतजामात बाजारों से बेहतर कर लेते हैं। आपने सोशल मीडिया पर बाजारों के मनाजिर देखे हैं, एटलीस्ट आपको शॉपिंग मॉल में ये सूरत हाल नजर नहीं आएगी। देखिए ना, वो कर तो सकते हैं, हर जगह पर हो सकते हैं, लेकिन आपने ये अगर तो ये वायरस इसमें सदाकत है कि ये टच वायरस है और फिर तो आप ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह पे है, हर जगह पे आपने बैठना है। अगर आप कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है ना कि आप बाजार में कितने सारे लोगों को ये मुतासर करेगा। बानो बाजार के कल मैंने मनाजिर देखे हैं तो मैं तो देख के परेशान हो गई थी कि लोग वहां से तो कोरोना भाग गया है। ये मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना वहां से तो वो अपनी जान छुड़ा के भागा बड़ी मुश्किल से, कहीं और चलता हूँ। यहाँ पे तो अब अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें ना, बाजार की और फिर इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल की, शॉपिंग मॉल में आपको कभी भी बोला रश नजर नहीं आएगा। चलिए आपकी बात मान ली, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये बिल्कुल नजर नहीं आता, हवा में भी है और फिर इसके अलावा आप सरफेस कहीं पर भी हो सकता है, लोगों को मुतासर कर सकता है। फिर अब आप ये देखें ना कि कितनी लोगों की तादाद बाजारों में है और कितनी वहाँ मुतासर कहाँ पर ज्यादा लोगों को कर रही है, जो हमारे बाजार नजर आ रहे हैं वहां पर। देखिए इसमें 3 दिन का जो सख्त लॉकडाउन था उस पर तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ गया और उसके ऊपर अब ये अमल दरामद होगा। लेकिन देखिए अगर आपने 8 से 5 दुकानें खोलनी हैं तो इससे बेहतर है जो 24 आवर्स की जो ऑप्शन है ना इन दिनों में, अब किसी ने रुकना तो है नहीं। अब ना आप किसी को रोक सकते हैं ना अब लॉकडाउन रहेगा ये पूरा अगले जो 6-7 दिन हैं। तो बेहतर यही है कि मुझे ये भी लग रहा है कि अभी हम एक आधे दिन में देखेंगे ये भी हो जाएगा कि मार्केटों की टाइमिंग भी बढ़ा दी जाएगी। ये कर दें तो बेहतर है। एक तो आपकी जो स्टॉपेज थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो रिवाइव होगी और फिर दूसरा अब आपने रहना तो है। प्रीवियस वीक में हम बात कर रहे थे कि इस पेंडेमिक के साथ ही आपको चलना है और खुदा जाने ये कब ख़त्म होगा भी या नहीं होगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती या कोई इस हवाले से मेडिकेशन नहीं आती मार्केट में, तो तब तक तो आपको इसके साथ ही रहना है। तो इसमें अब जो मुतालबात हैं, अब देखिए रेस्टोरेंट्स रह गए, बाकी रेस्टोरेंट्स की बात सुन लें। अगर आपका चक्कर लगे MM आलम रोड पर या मेन बुलीवार्ड पर तो सिर्फ अंदर बैठने की जो सूरत हाल वो नज़र नहीं आती, लेकिन गाड़ियों में लोग उसी तरह ही बैठे हैं और जो टेक अवे सर्विस है वो चल रही है। तो अब इसके अलावा और भी जो अब पीछे शोभा जात रह कितने जाते हैं। अब हम देख रहे हैं आपके जितने सिनेमा हैं, थिएटर्स हैं, वो भी ये मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन हम हकीकत को जो है उससे नजरें नहीं चुरा सकते हैं। अब मैं आना चाहूंगी जितनी तादाद बढ़ती जा रही है, 503 कल तक हमने देखा केस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर शहर लाहौर की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है एक रोज में, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ये केस रिपोर्ट हुए हैं आखिरी 24 घंटों में, बिल्कुल ऐसे ही है। हम देख रहे थे 200-250 की हमारे पास जो थी वो एवरेज आ रही थी, ऐसे ही है। और अब हम 503 तक पहुंच चुके हैं। टोटल तादाद अगर शहर लाहौर की बात करूं 7612 हो चुकी है और अमवात अब तक 97 यानी 97 हो चुकी हैं। अब अगर बाजार खुल गए हैं, मार्केटें खुल गई हैं, मॉल्स खुल गए हैं,
یہ حقیقت آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ 7,600 تعداد ہے جو کنفرم جو کیسز ہیں کووڈ-19 کے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ جب سب کچھ کھل رہا ہے تو اس نے اب یہ جو پینڈیمک ہے یہ اوبیسلی اب اپنی پیک کی طرف بڑھے گا، اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مئی کے آخری مئی کا جو آخری 10 روز ہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر آگے جون میں یہ بہت زیادہ ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ابھی بھی دیکھیے صرف باقی بچا کیا ہے پیچھے، صرف جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہ بچے، اسکول کالجز یونیورسٹیز بچ گئی، اور اس کے علاوہ شادی ہال بچ گئے، اور تو باقی تو سب کچھ اوپن ہے۔ جو ریسٹورنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس بھی اوپن ہیں، ریسٹورنٹس میں صرف بیٹھ نہیں سکتے، 10 15 20 لوگ بیٹھ نہیں سکتے، اس کے علاوہ آپ جائیں آپ کو نظر آئے گا باہر لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور جو روٹین میں اپنا کام ہے سارے وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اب تک جو اس کا جو پہلا فیز تھا 14 روز کا لاک ڈاؤن کا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ بڑے سکسیسفل تھے، آپ کے پاس سینکڑوں میں بلکہ ڈزنز میں جو پیشنٹس تھے، اور اس کے بعد یہ بڑھتا گیا۔ اب دیکھیے جب 100 پیشنٹ تھے تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، سخت لاک ڈاؤن کیا، کیمپین بھی چلائی، اور جب 32,000 پیشنٹ ہوئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا بھی پڑا۔ اور یہ تضاد ہے اس سیکوینس کا، اس پالیسی کا، جو ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے جواز بہت سارے آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا، راؤ صاحب کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، تاجر دہائیاں دے رہے ہیں، فاقوں پر آ گئے ہیں، پھر عید آ گئی ہے، کس طرح تاجر جو ہیں وہ اپنی گھر پر آ گئے ہیں، کس طرح گزر بسر کریں گے، جواز آپ کو بہت سارے بتائے جا رہے ہیں، لیکن عید کے بعد آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے گی اور وہ ہے لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، کرفیو کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ اگر آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو ایک دفعہ سنجیدگی سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز پھر نقصان ہوگا۔ اور ابھی تک جو 97 کا فگر آپ کے پاس لاہور کے والے سے آ رہا ہے، تو یہ خدا نخواستہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے اگر حالات یہی رہے تو۔ جس طرح کے ہم مناظر مارکیٹس میں دیکھ رہے ہیں، یا اب شاپنگ مالز بھی کھل گئے ہیں اور اس کے بعد تھیٹر کھلنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو پھر تو آپ کے سامنے یہ صورتحال یہ مزید خراب ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے راؤ صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ فلور ملز کے بھی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گی ایک اور بڑی مصیبت ٹل چکی ہے، کیونکہ اگر ایسے ان کے مذاکرات کامیاب نہ ہوتے، ہڑتال کا کہا جا رہا تھا، آٹے کی قلت کا کہا جا رہا تھا، تو آبویسلی پھر آگے عید پر کیونکہ چھٹیاں ہو جانی تھی، تو ایل ڈی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، رہائشی علاقوں میں آپریشن کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے رہائشی اسکیموں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ آپریشن کیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ پارا سوسائٹی میں پارک سائٹ پر غیر قانونی تعمیرات مسمار کی گئی ہیں۔ ناز ٹاؤن نے سڑک کی جگہ قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیر کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ زیر تعمیر سڑکیں، گرین بیلٹ، سیوریج سسٹم اور دیگر انفراسٹرکچر کو مسمار کیا گیا ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ فلور ملز کی جانب سے اگر ہڑتال کی جاتی ہے تو 1-2 دن کا سٹاک رہ گیا ہے، آٹے کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے ہم نے دیکھا لوگ بھی پریشانی کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن اب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ محکمہ خوراک کے خلاف فلور ملز کی ہڑتال میں شہر میں آٹے کی قلت کا بھی خدشہ تھا، اور لاہور سمیت پورے پنجاب میں ملیں بند، آٹے کی سپلائی بھی رک گئی تھی، لیکن اب مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی خطرہ ٹل چکا ہے۔ راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا تھا جو فلور ملز ایسوسیشن ہے اس کی جانب سے، اور اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا، اور اس کو بھی انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی صورتحال خراب ہو تو پھر ان سے بات کی جائے۔ بہرحال اب دیر آئے درست آئے، بات کر لی گئی ہے اور اب صورتحال کنٹرول میں، اور جو سب سے زیادہ تحفظات ہیں ان کو فلور ملز ایسوسیشن کو وہ اسی پر ہی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کے نام پر کارروائی کی جاتی ہے، اور جو گودام میں گندم یا آٹا پڑا ہوتا ہے اس کو اس کے حوالے سے خبریں نشر کروائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ جو فلور ملز ہیں ان کے پاس تو اوبیسلی ان کے ذخیرے میں کچھ ہوگا تو وہ آگے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی کر سکیں گے۔ تو ان کی جو میکنزم ہے محکمہ خوراک کو مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ابہام بھی ختم ہو، اور جو ذخیرہ اندوزی کے نام پر کاروائیاں ہیں
یا ہراساں کرنے کی بات ہے، ان شکایات کا اگر ازالہ کر لیا جائے تو میرے خیال سے صورتحال آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی۔ بہرحال اس موقع پر چونکہ جو سپلائی رکی تھی، لیکن اب صورتحال پھر چونکہ مذاکرات کامیابی ہوئے ہیں اور لاہور سمیت صوبہ بھر میں اب فلور ملز جو ہیں وہ کام کریں گی۔ اس سے دو جو خطرے تھے وہ لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو مارکیٹ میں آٹے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا اگر ملز بند ہوتی ہیں تو اس سے وابستہ جو ڈیلی ویجر ملازمین یا بالکل آپ نے بہت صحیح بڑی کہا۔ تعداد راؤ ہے۔ صاحب ہمیں حسن علی نے جوائن کیا۔ حسن آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کل ہم نے دیکھا کہا جا رہا تھا کہ اگر ہڑتال کر دی جائے گی 2 دن کا سٹاک رہ چکا ہے اور بہت زیادہ اس سے لوگ بھی پریشان نظر آئے تھے، اب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ بتائیے گا کس طرح سے معاملات طے پائے ہیں، اور اب کیا یہ جو آٹے کی قلت کا خدشہ تھا یہ خدشہ ٹل چکا ہے؟ جی بالکل انا، اس میں اگر ہم بات کریں مذاکرات کے حوالے سے تو مذاکرات ایسا کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کے پاکستان فلور ملز ایسوسیشن کے رات گئے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، جس میں تحفظات سے فلور ملز ایسوسیشن نے آگاہ کیا، جس پر عبدالعلیم خان نے یقین دہانی کروائی کہ ان کے تمام جو مطالبات ہیں جائز تسلیم کیا جائے گا، اور خاص طور سے جو گندم کی نقل و حمل کا مسئلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو پابندی عائد ہے وہ ختم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلور ملز کو پرائیویٹ گندم جو ہے وہ خریدنے کی اجازت ہوگی، اسٹاک رکھنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم اس حوالے سے پاکستان فلور ملز ایسوسیشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کا یہ کہنا ہے جب تک ان کو تحریری طور پر ایک معاہدے کی شکل نہیں دی جاتی تمام مطالبات کی منظوری کو، اس وقت تک ملیں جو ہے وہ نہیں چلائی جائیں گی۔ اس لیے ملیں آج کی انا جو ہیں وہ بند رہیں گی، اور آٹے کی یعنی حسن ہم ابھی یہ سمجھے کہ مسئلہ جوں کا توں ہے، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی فلور ملیں بند رہیں گی، اور وہ جو قلت کہا جا رہا ہے کہ آٹے کی قلت کا خدشہ ہو سکتا ہے وہ بدستور جو ہے وہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ جی بالکل انا، کیونکہ مذاکرات ان کے ہوئے ہیں، اس میں علیم خان نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ابھی تک جو فلور مل ایسوسیشن ہے وہ اسی چیز پر قائم ہے کہ جب تک ان کو تحریری طور پر ایک معاہدے کی شکل میں ان کے تمام مطالبات کو نہیں لایا جاتا، اس وقت تک کسی بھی صورت میں جو ملے ہیں وہ نہیں چلائی جائے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے حسن، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب مطالبات ان کے جو ہیں وہ آپ نے سنے ہیں کہ کیا ہیں، اب ان کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ ان کیس اگر نہیں ہوتا آگے عید کی چھٹیاں بھی ہو جانی ہیں۔ دیکھیے عبدالعلیم خان ایک سینئر پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور پھر پارٹی کے سینئر رہنما بھی، اور سچویشن کو سمجھتے ہیں۔ اس سچویشن کو جتنا آپ لنگر آن کریں گے اتنا ہی آپ نقصان کریں گے، اور مطالبات کی فہرست ممکن ہے بڑھتی چلی جائے۔ اب نقل و حرکت کی بات جو حسن علی کہہ رہے تھے وہ کہ فی الحال چونکہ پروکیورمنٹ چل رہی ہے آج کل، تو محکمہ خوراک کی جانب سے جو پنجاب حکومت کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گندم نہیں جا سکتی، تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جو جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے فلور ملز ایسوسیشن کو، اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر مشکلات تو بڑھیں گی۔ اگر ایک آٹا بنانے والی جو مل ہے اگر وہ اپنا را مٹیریل یعنی گندم ہی نہیں پروکیورمنٹ خود کر سکتی تو پھر وہ کس طرح سے، ظاہر ہے پھر جب آپ سرکاری گندم بھیجیں گے اس کے لیے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اب تو یہ ہے کہ ان کو جو جائز مطالبات ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ریٹ تو آپ نے اوبیسلی آپ کے کہنے پہ بڑھنا ہے یا آپ کے کہنے پہ کم ہونا ہے، ریٹس تو اس کا میکانزم تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ جو گیپ ہے اس کو جتنی جلدی ختم کر لیا جائے میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ عید کے بعد بھی تو آٹا استعمال ہونا ہے کہ یا یہ صرف عید کے ایام میں ہونا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے، راؤ صاحب آپ ہی کی خبر ہے، شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام متاثر، شہری خوار ہوتے رہے۔ ہم نے مختلف شاہراہوں پر دیکھا، یہ کیا جو مارکیٹس ہیں ان کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے گزشتہ روز یہ جو تمام ایریاز اس میں نے مینشن بھی کیے ہیں کہ خواہ مکلوڈ روڈ کی بات ہو یا ایبٹ روڈ کی بات ہو، تو اسی طرح سے یہ سارے وہی ایریاز ہیں جہاں پہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں، اور صبح ہی چونکہ کاروباری جو سرگرمیاں وہ شروع ہوئیں تو اس کے بعد سے ٹریفک کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہتر نہیں کر سکے، شاید ریلیکس کر گئے کہ اتنا عرصہ جو ٹریفک وارڈنز سے وہ سکون سے ڈیوٹیاں کرتے رہیں، تو ٹریفک وارڈنز بھی نظر نہیں آتے تھے۔ سرکلر روڈ پہ کل جو صورتحال تھی وہ
इस तरह की थी कि अगर आपने सर्कल रोड यानी स्टेशन से अगर आपने लारी अड्डा पहुंचना है, तो ये मैं ज़ाती मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो 1 या 2 किलोमीटर का शायद फासला है, तो वो आपको 1 घंटा तक या 45-50 मिनट आपको लगेंगे वहाँ पर जाने के लिए। तो चूँकि मार्केट्स खुली हैं, तो इस हवाले से प्रेपरेशन शायद नहीं थी ट्रैफिक पुलिस की। अफ्तारी के टाइम के करीब तो और ज्यादा रश हो जाता होगा। नहीं देखिए, आज अभी तो 5 बजे तक चूंकि कर देते हैं, 5 बजे तक का टाइम है, तो ऑब्वियसली आपका वही टाइम है ना जाने का। अफ्तारी में तो तकरीबन 1.25 घंटे होते हैं उस वक्त तक, तो उसमें तो मैनेजमेंट हो जाती है। लेकिन बहरहाल जो सीटीओ साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको लुक आफ्टर करें सारी चीजों को। बंद होने का जो टाइम है ना, उसमें आपको मार्केटों पे बाहर खास तौर पे जो है गुज़िश्ता रोज जो मैंने सबसे जो चीज़ देखी वो ये थी कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी लाहौर शहर की सड़कों पे। वो एक बड़ी हर्डल है। इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इक़दामात हैं वो नहीं, उस हवाले से प्रेपरेशन भी की गई, और ये ख्याल ही नहीं किया गया कि जब मार्केट्स खुलेंगी, यानी हम सारे लॉकडाउन के दिनों में हम तमाम जो रोड्स हैं वो अक्सबंद हमने किए हैं कैमरे की आंख से भी, और हमारे जहनों पर भी उनके नक्श हैं। तो अच्छी खासी रोड्स हैं, लेकिन स्क्वीज़ कर दिया जाता है उनको इंक्रोचमेंट की वजह से। तो इंक्रोचमेंट के खात्मे के हवाले से चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, तो शायद ये जिम्मेदारी पूरी करने से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी कासिर है, जिसकी वजह से तक हमें इंक्रोचमेंट वाला मसला मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब जब लॉकडाउन खुला है, बाजार खुले हैं, तो हर किसी की कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कारोबार कर सके, ईद तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो इसके लिए हम देखेंगे हर जगह पे आपको रेडियां भी नजर आएंगी, लोग आपको फुटपाथ पे भी नजर आ रहे हैं, जहाँ कहीं पे बल्कि 5 बजे के बाद तो रेडी बाजार बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर शहर के आप इचरा की बात कर लें या नारकली की बात करें, तो उस वक्त उसके बाद तो माल रोड इवन जहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का कहा जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर है। अब चूँकि ड्यूरेशन जो है आप जब तक नहीं बढ़ाते तब तक ये मसला रहेगा। अच्छा राव साहब, एक ड्यूरेशन की बात की, दूसरा मुझे आप बता दें, जब हम सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, आपने जगह मेंशन कर दी हैं कौन कौन से ऐसे रोड्स हैं। अब क्या ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता कि इन रोड्स पे एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत है, इन टाइमिंग्स के दौरान वार्डन्स यहाँ पर इजाफी नफरी तैनात करने की जरूरत है, और सेकेंडली इंक्रोचमेंट जिस किसी का भी काम में है, तो ये चीजें इंटरलिंक ना, सिटी ट्रैफिक पुलिस इसकी शिकायत करे। जाहिर है, आप हम ही खबरें देते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है मुख्तलिफ शाहराहों पर, और इंक्रोचमेंट जो हैं वो कब्जे में लिए हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के हवाले से जो कैंपेन शुरू की गई वो बिल्कुल अब उसमें कोई जान नज़र नहीं आती। अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो शहर की सड़कें देख लें, आपको शहर की मारूफ शाहराएं। मैं लोगों के रवैये भी ऐड करना चाहूंगी। नहीं देखते हैं कि आपने बाजार में जाना है, पार्किंग की वो जगह है या नहीं है, आपने वहां पर गाड़ी पार्क की और आप चले गए। अब वो गाड़ी पार्क करने की वजह से कितनी ट्रैफिक स्टक होती है। इसमें सूरत हाल अब चूंकि लाहौर पार्किंग कंपनी की ये जिम्मेदारी है पार्किंग मैनेजमेंट करना। ये जो कंपनियां बनी थी आपके सामने, ये इसीलिए बनी थी कि शहरियों को बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएं, लेकिन बदकिस्मती से जो कंपनीज़ हैं उसके तमाम तर स्कैम्स आपके सामने हैं। 58 या 56 कंपनीज़ के हवाले से, और फिर लाहौर पार्किंग कंपनी इस हवाले से तो बिल्कुल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो रेटिंग उसकी परफॉर्मेंस है, बल्कि माइनस में है उनकी परफॉर्मेंस। लाहौर पार्किंग कंपनी सिर्फ पैसे जनरेट करने पे उसकी पूरी कंसंट्रेशन है। ये चाहते हैं कि हमें साइट्स भी मिल जाएं, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी साइट्स मिल जाएं, MCL की भी जो पार्किंग साइट्स हैं वो हमको मिल जाए मुकम्मल, और ऑपरेशन वो खुद करें और वहाँ से पैसे कमाएं। तो पैसे कमाने के लिए ये पार्किंग कंपनी नहीं बनाई गई थी, ये लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, लोगों को पार्किंग की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए ये बनाई गई थी लाहौर पार्किंग कंपनी। और तो कितनी लोगों को बेहतर सहूलियात मिली है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऑब्वियसली हम इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी कर चुके हैं, और फिर इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो MCL है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। तो उसके हवाले से जो रिसेंट एक बहुत मीटिंग भी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है इन लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी के हवाले से भी, और इस कंपनी को ख़त्म करने की बाज़गश्त भी चल रही है। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे, और दफातर में आप बैठे हैं, ठंडे कमरों में बैठेंगे तो काम किस तरह से चलेगा। प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो आपको पता है कि रोटरी पार्किंग मुतारफ़ कराई, वो
4 या 5 मकामात पर वो रोटरी पार्किंग है और अल्लाह का शुक्र है कहीं पे भी ऑपरेशनल नहीं है लेकिन उसकी अब अगर आप बात करें तो पता चलेगा जी कि ये कॉन्ट्रैक्टर का मसला है और 17 किस्म के जो मसले हैं वो सामने आएंगे और हद तो ये है कि इंतहाई अहम मकामात पर लगाई गई रोटरीज भी जो है वो फ्लॉप आपको नजर आती है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। पार्किंग इंक्रोचमेंट जब तक बेहतर नहीं होती तब तक आपकी ट्रैफिक भी बेहतर नहीं होगी। ये दोनों जो एलिमेंट हैं चले ये तो चीजें लिंक्ड है ना, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खुदारा ये जो रवैये हैं कि आपको बाजार में रश नजर आया, पार्किंग नहीं मिली, आपने जहां मर्जी गाड़ी पार्क की है और एक गाड़ी को देख के पीछे लाइनें लग जाती हैं जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से हम देखते हैं मुतासर हो जाता है। फिर जब आपकी गाड़ी वहां से उठाई जाती है तो लड़ाई झगड़े के वाक़या देखने में आते हैं। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें जो हैं इनकी हौसला शिकनी हम ज़रूर करेंगे ताकि आपको भी अपनी जिम्मेदारी का पता चले। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर मेरे पास है जी, बहरान शदीद होने लगा है, ट्रांसपोर्टर्स और शहरी डीजल की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। राव साहब बताइएगा ये क्यों जो है लोग इस हवाले से परेशान नज़र आ रहे हैं? देखिए लाहौर शहर की जो कैपेसिटी है या यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है डीजल की वो 1 मिलियन लीटर है, यानी 10 लाख लीटर आपकी ज़रूरत है, खपत है आपकी। तो अब तो ट्रांसपोर्ट बंद थी, आपका तो इनफ होना चाहिए था। देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद थी तो वो उस हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब आप जा रहे हैं फुल स्विंग की तरफ। तो जब आपकी इस तमाम तर चीज़ें फुल स्विंग की तरफ जाएंगी तो फिर आपकी जो खपत है वो चूँकि 10 लाख है और आपको मिलेगा 1.5 लाख लीटर, तो फिर सूरत हाल इसी तरह की होगी और ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब जो कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम की कंपनीज़ हैं, इसमें फ्यूल मार्केटिंग कंपनीज वहाँ पर इशू आया है कि चूँकि ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये प्रोलॉन्ग होगा लॉकडाउन और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है और जो ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है उसी से काम चलाएंगे, तो वो कैलकुलेशन जो है वो गलत हुई है, जिसकी वजह से कल जो सूरत हाल हमने देखी और ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी इस बात पर बज़िद हैं, जो SOPs का इशू है, तो उसके बाद अगर डीज़ल की शॉर्टेज होगी तो फिर इनके लिए ऑपरेशन को जो शुरू करना भी मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूल के अलावा तो सूरत हाल ही नहीं है। तो इस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तमाम जो शहर के फिलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर इसकी जो फराहमी है डीज़ल की उसको यकीनी बनाना, ये फ्यूल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनकी जिम्मेदारी, और इस पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल, अदरवाइज हम देखेंगे कि ये अगर सूरत हाल अबतर हो गई तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनकी जानिब से भी बार बार इंदिया ये दिया जा रहा है कि उनके मसाइल में इजाफा हो जाएगा। इतनी देर बाद ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो गई है, तो अगर डीजल की कमी रही तो उस तरह से वो इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। अगली खबर की तरफ मैं जाऊँगी। अगली खबर क्या है जी, वज़ीर आला ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया है। प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया है। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए, देर आयद दुरुस्त आयद, बिल आखिर लाहौर का ख्याल आ ही गया है। अब तब्दीली सरकार को भी तो 4 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, मुझे पहले ये बताइएगा। देखिए 4 माह में ये मुकम्मल हो सकता था, लेकिन चूंकि अब ये जो कंपनी इसमें आई है वो मकबूल एसोसिएट्स है, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से हम अगर बात करें या पेस ऑफ वर्क के हवाले से काफ़ी खबरें छप चुकी हैं कि सीरियसनेस नज़र नहीं आती। मुमकिन है कि अब की बार ये कंपनी जो है मकबूल एसोसिएट्स ये नई जहद के साथ आई हो और अपना जो टारगेट है उसको पूरा करे। माजी में तो हमने देखा है कि लाहौर शहर में जो प्रोजेक्ट्स है वो इल्तवा का शिकार ही होते रहे कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क्स के हवाले से, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे ख्याल से फ़र्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लाहौर में कोई अंडरपास जो है वो बनाने जा रही है। अंडरपास का मंसूबा गो के 22 साल अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की शदीद तरीन अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत होती रही बल्कि मजम्मत के साथ साथ शदीद तनकीद भी होती रही कि सड़कें और पुलें कौमें नहीं बनाती। तो हम भी मुत्तफिक हैं इस बात पे, लेकिन जब किसी शहर की आबादी
1 करोड़ से तजावज़ कर जाए तो फिर सड़कें और पुलें उनकी ज़रूरत भी बन जाती हैं। आपने एनवायरनमेंट के हवाले से काम करना है। लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल भी देखी, अभी तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम आ चुके हैं। अभी तो अगर आप प्रीवियस अगर देखें आप 10 साल में जो चीज़ें हुई हैं, जो अंडर पासिस या फ्लाई ओवर्स या सिर्फ अगर कलमा चौक की आप बात कर लें तो आपको कलमा चौक पे अगर याद है वो पुराने वाला कलमा चौक, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि किस तरह की सूरत हाल थी। बहुत बुरा ट्रैफिक का हाल। अब की जो सूरत हाल है, यकीनन ये जो 540 मीटर तवील ये अंडरपास होगा फरदौस मार्केट में, चूँकि कंजस्शन रहती है अक्सर व बेशतर वहाँ पर ट्रैफिक का इशू है, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट से थ्रू होती है ट्रैफिक और उसके बाद फिर वहाँ पे जब स्टॉप लगता है तो फिर आगे कैवलरी पर इसका जो दबाव है वो बढ़ता है और फिर यही जो लेन है ये एम आलम रोड पर भी आती है। तो इस तरह से जो ट्रैफिक के बहाव में ना सिर्फ बेहतरी होगी बल्कि जो एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। और अब जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि 120 रोज़ में इसको मुकम्मल करना है या नहीं करना। फ़िलहाल तो अच्छी खबरें हैं, चूँकि 1 अरब और 12 करोड़ का इसका तखमीना लगाया गया था और 91 करोड़ में यानी 97 करोड़ में इसकी जो कामयाब बोली है वो मकबूल एसोसिएट ने सबसे कम दिया। गो कि इसमें NLC और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी थे, लेकिन कम बोली देने की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अवार्ड किया गया है। तो इसमें 9 करोड़ की या 12 करोड़ की बचत भी हुई है। अच्छी बात है, उस बचत को ज़ाहिर है किसी और मद में कर लिया जाए, लेकिन मेरा यहाँ पे जो हमेशा की तरह से कुछ तजावीज़ भी हैं और रिजर्वेशंस भी हैं कि आपने नया प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया, अल्लाह करे कि अपनी मुद्दत में मुकम्मल हो, लेकिन लाहौर शहर में अवामी मुफाद के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल करने की ज़रूरत है, जिनके आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुके हुए हैं, जहाँ पे आधे से भी ज़्यादा और 70% कहीं पे। सिर्फ अगर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें तो आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की सूरत हाल जो है वो आप पता चलेगा कि किस कदर वहाँ पे काम हो चुका है। अब वो खंडरात के मंजर पेश यानी आपने लगाया पैसा खुद से ही जाया कर दिया। लाहौर शहर में 2 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया। मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से चलिए राव साहब कुछ आपको बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली आपकी शिकायतें अपनी जगह, लेकिन चलें कहा जा सकता है कि ये बारिश का पहला कतरा और उम्मीद है ये आगे भी बढ़ेंगे। और मेगा प्रोजेक्ट्स की मैं जो बात कर रहा था, आपका डेली वेजर जो एम्प्लॉयर है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसकी आपको बड़ी फिक्र रहती है, माजी में तो नहीं रही लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फिक्र है, उसको अकोमोडेट मेगा प्रोजेक्ट्स ही कर सकते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, आप मेगा प्रोजेक्ट से जहां बात कर रहे हैं वहां तो सबसे ज्यादा आप शहर में कहीं पे भी चले जाएं ऑरेंज लाइन बार बार आपको नजर आती है। सबसे ज्यादा अगर आप नया कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते तो वही उनको खत्म कर लें जो माजी में शुरू किए गए थे, जो 2018 में मुकम्मल किए जाने थे, मार्च 2018 में, लेकिन मार्च 2020 भी गुजर गया। तो अब ये है कि कम से कम उनको ख़त्म कर लें, नया शुरू ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और जो आप जो पैसे लगे हैं वो भी ज़ाया जो बोझ कल को पढ़ना ही पढ़ना है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़नी है वो भी कम होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो PHA में इख्तलाफात क्या चल रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगली खबर हमारे पास है। PHA के अफसरान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। राव साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 1989 की भर्ती के हवाले से बात की जा रही है और आमिर इब्राहिम भी बड़े सीनियर PHA के ऑफिसर हैं और अख्तर महमूद भी, और ये जो ओहदों की लड़ाई थी अब ये ज़ातियात तक चली गई है। और हत्ता कि हम इसमें जो डिटेल मैंने पढ़ी है, दुरे नयाब ने की ये स्टोरी है, तो उसमें तमाम तर वो तफसीलात जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए या फराहम करनी चाहिए किसी मुखालिफ से मुतल्लिक, तो वो इस स्टोरी में आपको नज़र आएंगी। क्योंकि इनकी जो जब इनको भर्ती किया गया तो तब से जो एज लिमिट थी उसकी वायलेशन का जिक्र है इसमें। अब ज़ाहिर है रिकॉर्ड तो जब DG के पास जाएगा तो फिर उसके अलावा MSc की शर्त थी, लेकिन ये साहब जो थे अख्तर महमूद ये BSc थे, तो एलिगेशंस तो बड़े सीरियस लग रहे हैं। लेकिन जब फाइल जाती है DG के पास तो DG LDA
کی ثوابدید ہوگی کہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن 1989 کا کیس ہے اور اب دیکھیے اب تو ریٹائرمنٹ پہ بالکل قریب ہیں دونوں لوگ یہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. ہارڈلی ان کی 4 سال یا 5 سال سروس ہوگی پیچھے. تو شدت اختیار کرنا بڑا مضحکہ خیز ہے. اختیارات کی جنگ اب سرکاری دفاتر میں بھی نظر آتی ہے. یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے جو ذاتیات میں ہمیں یہ عنصر نظر. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب یہ آپ نے اختیارات کی جنگ کہا, معاملات کیا ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں جو آپ اتنی پرانی چیزیں نکال کے اختیارات کی جنگ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو شہر لاہور کے معاملات لگ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وہاں پہ کمپرومائز کر کے ان چیزوں کی طرف اپنا ٹائم دینا شروع کر دیں؟ دیکھیے پی ایچ اے کی کارکردگی جب سے پی ایچ اے وجود میں آیا ہے, پی ایچ اے کی جو کارکردگی ہے, پی ایچ اے کا جو فوکس رہتا ہے, جو بھی ڈی جی آئے تو اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو کس طرح سے خوش رکھا جا سکتا ہے, یعنی انہی کے گرد گھومتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کینال روڈ کی جو ہم دیکھتے ہیں, کینال روڈ پر جو شجرکاری کی گئی ہے اس پر دیکھ لیں. اس کے علاوہ گرین بیلٹس آپ کو مرکزی شاہراہوں پر تو گرین بیلٹ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ نظر آئے گی, صاف ستھری نظر آئے گی. گھاس کی کٹنگ آپ کو کبھی گھاس کی کٹنگ آپ کو ایکسٹرا گھاس نظر نہیں آئے گی اور وہاں پر لیبر آپ کو انگیج نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہے شاید ان کو خوش رکھنے کے لیے, لیکن جو پارکس ہیں, جو پبلک پارکس ہیں پی ایچ اے کے, جو پی ایچ اے نے ہتھیائے ہیں دوسرے محکموں سے بھی, جن کا ذمہ خود سے لیا ہے, وہاں پر صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو کارکردگی صفر نظر آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ جو فیسلٹیز پی ایچ اے کا کام ہے کہ جو فیسلٹیز جیلانی پارک, اولڈ ریس کورس پارک میں دی جاتی ہیں آنے والوں کو, وہی فیسلٹیز آپ چھوٹے جو پبلک پارکس ہیں وہاں پر بھی دیں. تو وہاں پر نہ تو واش روم کی بہتر صورت ہے, نہ ٹریک کو رینوویٹ کیا جاتا ہے, نہ ٹریک کو سموتھ رکھا جاتا ہے. جبکہ ریس کورس کا اگر آپ دیکھیں یا جیلانی پارک ہے تو وہاں پر تو بہت زیادہ جو سٹاف ہے وہ انگیج رہتا ہے کیونکہ بیوروکریٹ سے واک کرنی ہوتی ہے. تو شاید جو دوسری آبادیوں میں پارکس ہیں وہاں پر شاید بیوروکریٹس نہیں ہیں یا حکمران نہیں واک کرتے, تو شاید اس وجہ سے ایشو ہے. تو کارکردگی پر تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہر پروجیکٹ کا 1% جو تھا وہ شجرکاری پر لگانا لازم تھا. اور ٹارگٹ اب تو چونکہ اس گورنمنٹ کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ 1 درخت, اور پھر اس کے بعد جو یہ تو کیمپین ہم نے بھی شروع کی تھی سٹی فار 2 نے, لیکن اکثر تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا تو بلین ٹری کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ہی اسی سے ریلیٹڈ. اس میں کس حد تک کامیابی ہے, یقیناً کاغذوں میں مکمل کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہوگی, اور جب یہ ریلیز بھی کریں گے تو کاغذوں میں نظر بھی آ رہی ہوگی, حقیقت سے تو نہیں نا آپ نظریں چرا سکتے, آپ باہر موو کرتے ہیں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اوبویسلی ایسے کیسز بھی ہیں کہ عدالتوں میں یہ لکھ کے دیا گیا ہے کہ اگر کہیں سے 10 درخت کاٹیں تو ان کی جگہ پہ 100 درخت لگائیں گے, لیکن 100 درخت تو ہمیں نظر نہیں آتے. اس کے بعد پی ایچ اے کی جو توجہ ہے وہ جیسا میں نے ذکر کر دیا کہ وہ مرکزی شاہراہوں پہ ہی رہتی ہے, جہاں سے جو کرتا دھرتا ہیں صوبے کے. اچھا, یہ ماضی میں حکومت پر جو ہے الزام لگایا جاتا تھا کہ کچھ ہی شاہراہوں کو سجایا جاتا ہے, لیکن ابھی بھی ہم وہی پریکٹس دیکھ رہے ہیں. پریکٹس یہ رہنی ہے. پی ایچ اے کا فوکس ہی اس طبقے کو خوش کرنا ہے جو جس کے لیے پی ایچ اے بنایا گیا, حالانکہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اوورآل شہر کی خوبصورتی میں, اور شہر کی خوبصورتی میں پی ایچ اے نے کردار کسی حد تک ادا بھی کیا ہے, اس کو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو کنسنٹریشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پسماندہ جو علاقے ہیں وہ, اب دیکھیں پی ایچ اے کے جو چیئرمین ہیں وہ یاسر گیلانی ہیں, ان کا تعلق شادرہ سے ہے. ہم 2 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ شادرہ جو ہے وہ گیٹ وے ہے شہر کا, لیکن خبروں میں شاید بہت کچھ ہو گیا ہے, اور یقیناً جب رپورٹس آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے درخت لگے, لیکن آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ آپ نے بات کی کہ کردار ادا کیا ہے پی ایچ اے نے, وہ ماضی میں ادا کیا ہے. مجھے اب سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ایز سچ وہ والا کام کہیں نظر نہیں آیا جو ہم ماضی کی حکومت میں دیکھتے رہے. یہ آپ کو پالیسی میں جو ڈویژن ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ کی پریورٹی ہے نا, پریورٹی جب یہ ہوگی کہ جو گورنمنٹ کی لائن ہے اس کو ٹو کرنا ہے, تو پھر
آپ کی پرائرٹی وہی رہے گی جو صحیح آپ نے کہا ترجیحات، اور اس ٹائم ترجیحات پی ایچ اے کی ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ اختیارات کی جنگ ہے. بہت بہت شکریہ. وہ سیاسی سطح پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی اور ویسے بھی نظر آئے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انتہائی اہم چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہیں دل کی بیماریاں. پہلے ہم سنتے تھے کہ ایک اسپیسیفک ایج میں جا کے آپ کو دل کی بیماری ہوتی ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی اگر ہم بات کریں شہر لاہور کے حوالے سے ہی، تو PIC یہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں. سم ٹائم آپ سے تعداد سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ لائف سٹائل چینج ہونا اس کی وجوہات ہے، دیگر اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور پھر اب جب کرونا وائرس کی بھی وبا ہے، آپ کو دیگر بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے. پھر روزے داروں کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور دل کے امراض میں مبتلا ہیں، کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے، ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. کارڈیولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر بندیشہ، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم. کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. رمضان کیسا گزر ہے؟ کرونا کے خوف میں ہی آج کل تو گزر رہا ہے. ڈیوٹیز بھی اور کرونا کا خوف بھی، اور پھر آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، تو ڈبل ٹرپل آپ کی ڈیوٹیز ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا، سب سے پہلے جو میں نے کہا کہ دل کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ریزنز کیا ہیں اس کے؟ اچھا، ایسے ہے کہ میں 2005 میں کارڈیولوجی میں 2000 میں نے گریجویشن کی. 5 سے لے کے 2020 تک 15 سال سے میں PIC کے اندر ہی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2005 میں کوئی اگر 20-30 سال والا ینگ میل یا فیمیل جب ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے تھے تو بڑا ہمارے لیے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو کیسے ہو گیا. اور اب پچھلے 10-15 سال کے اندر ڈراسٹک چینج آئی ہے، اور شاید اس کی جو مین ریزنس ہے جہاں پہ کنونشنل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فیملی میں ڈیزیز ہے، اور آپ کا لپڈ پروفائل اگر ڈرینج ہے، اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری ڈائٹ اور ہمارا لائف سٹائل. ان دونوں چیزوں نے دل کے امراض جو ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. اور شاید اب تو انٹرنیشنلی بھی یہ وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس بے شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ینگ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور شوگر کے مریض جو بالکل کنٹرول نہیں کرتے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انڈر لائن شوگر چل رہی ہے، تو ایسے مریض بہت کامن آتے ہیں، اور اٹیک بھی زیادہ سیریس آ رہے ہیں ینگ لوگوں کے. بالکل. اب آپ نے کہا اٹیک زیادہ سیریس، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ عارضہ لاحق ہے اور انہیں ڈاکٹر کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرانا ہے. کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس کے کوئی ایسے سمٹمز بھی ہیں؟ جی، میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوتا ہوں خوراک کے حوالے سے کہ آپ نے موٹر سائیکل رکھی یا کار رکھی ہے، اس میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے 10 پمپ میں سے آپ نے ایک پمپ مختص کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے میں نے پیٹرول ڈلوانا ہے. اس کا پیٹرول ناکنگ نہیں کرتا، ایوریج اچھی ہے. ہم جب کھانے لگتے ہیں اپنے انجن کے اندر جب ہم نے ڈالنا ہے تو ہمیں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ ہم نے کس چیز سے کھانا ہے، اور جو چیز بن رہی ہے یا جو ہم کھانے لگے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس میں گھی کون سا استعمال کیا. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو اس چیز کو، خوراک کو ہیلدی ڈائٹ، نیچرل ڈائٹ اور گھر کے کھانے زیادہ کھانے چاہیے. اور اگر آپ کسی بھی ایج کے اندر ہیں اور آپ کی چھاتی کے اندر بوجھ ہو، آپ کے جبڑوں کے اندر بوجھ ہو، آپ کے بازو میں اگر درد آتی ہے، اور آپ کو اگر ان ایکسپلینڈ، جیسے آج کل کرونا کا ایک سیزن چل رہا ہے، ان ایکسپلینڈ سانس پھولتا ہے ضرورت سے زیادہ، تو یہ ساری دل کی تکلیف جو ہے اس کے عوامل ہیں. یہ دل کے اٹیک کا شبہ ہوتا ہے، میجر اٹیک ہو یا مائنر، یہ بعد کی بات ہے. اس میں امیجیٹ ایک تو ہمیں جو کرنا چاہیے احتیاطاً، ایک ڈسپرین کی گولی کہیں سے بھی آپ کو ملے جو ایزیلی اویلیبل ہے. بے شک کسی بھی فیسلٹی میں پہنچنے سے پہلے، ریسکیو کو کال کرنے سے بھی پہلے، اگر آپ ڈسپرین کی ایک 300 ملی گرام کی گولی چیو کر سکتے ہیں، چبا لیں یا پانی سے اس کو کھا لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ امیجیٹ ریسکیو کو بلائیں. اگر ریسکیو اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے اندر جا کے اپنی ECG اور ہارٹ اٹیک کے ٹیسٹ، عام طور پہ ECG کو ہم سمجھتے ہیں کہ ECG کلیئر ہے تو دل کا اٹیک نہیں ہے، جو کہ غلط ہے. ECG بھی صرف 60% دل کی بیماریوں کو پکڑ سکتی ہے. باقی جو 40% دل کی بیماریاں ہیں ان کے لیے ہمیں مختلف ٹیسٹ، بلڈ کے ٹیسٹ ہیں، مختلف سٹریس ٹیسٹ ہیں یا اینجیوگرافی، ان کی مدد ہمیں لینی پڑتی ہے اس تکلیف کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ دل کی تکلیف ہے یا نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسے ماہ رمضان ہے تو کیا جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں لوگ وہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ روزے رکھنے چاہیے. اگر آپ کو چھاتی میں درد یا بوجھ نہیں ہے اور اگر سانس آپ کا نہیں پھولتا تو روزہ دل کے مریضوں کے لیے بینیفیشل ہے. ہم بار بار اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو اس میں آپ نے اپنا کھانا وغیرہ کم کیا، آپ کا کنٹرول اچھا ہے، آپ اپنی دوائیوں کو ڈاکٹر سے مل کے صبح اور شام کے اوپر شفٹ کرائیں. اور روزہ بالکل رکھنا چاہیے جہاں پہ جسم کے دوسرے حصوں کے اوپر اس کے بینیفیشل ایفیکٹس ہیں. کارڈک پوائنٹ آف ویو سے بھی جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول دل کی نالیوں سے ڈیزالو ہو کے نکل رہا ہوتا ہے اور آپ کی جو دل کی کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے.
اور روزہ بینیفیشیل ہے, رکھنا چاہیے, روزہ چھوڑنا نہیں. یعنی اس میں ڈرنے والی کوئی اگر آپ کو درد نہیں ہے اور اگر آپ کا سانس وغیرہ نہیں پھول رہا, آپ اسٹیبل ہیں اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ بالکل روزے رکھیں. ڈائبٹیز کنٹرول رکھنا کتنا ضروری ہے؟ ڈائبٹیز سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے اس وقت پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی دل کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے. تو اس میں خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنا میٹھا, چاول, آلو, زیر زمین سبزیاں, اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی شوگر کا بہترین کنٹرول کرتے ہوئے, نہار منہ شوگر کو 100 سے کم رکھیں اور کھانے کے بعد والی کو 140-50 سے کم رکھ کے آپ اگر لے کے چلتے ہیں تو دل کی تکلیف آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. صحیح. اور اگر آپ اس کو ان کنٹرول رکھتے ہیں تو دل کی تکلیف ایک رف سے اندازے کے مطابق ایک عام مریض سے آپ کو 5 سے 6 گنا زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہے جتنا ایک عام مریض کو نقصان ہو رہا تھا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ہم جس طرح سے اکثر دیکھتے ہیں کہ بار بار سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ایکسرسائز وغیرہ کریں, لوگ اس سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, سانس پھولنے کی شکایات بھی کرتے ہیں, تو اس کا پراپر کیا طریقہ کار اس میں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے ہر جو کارڈک سینٹر ہے اس میں ایک پوری دنیا کے اندر اب ہیلتھ کے اندر جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بن گئے, پی آئی سی کے اندر بھی ہے لیکن ان لکیلی ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کوپ اپ نہیں کر پاتا ان چیزوں کو. ایک رف سے اندازے سے جب ہم مریض کو سمجھاتے ہیں کہ کروڈ میتھڈ سے, کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا, کہ آپ اس حد تک واک شروع کریں, مطلب ڈے 1 پہ 5 منٹ کریں, پھر 10 منٹ, پھر 15 منٹ, جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, سانس پھول ہوتا ہے یا درد ہوتی ہے آپ کو, تو ان تمام تکالیف میں سے اگر کوئی بھی تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی تو آپ اپنی ایکسرسائز کو پونے گھنٹے 1 گھنٹے تک لے جائیں. پہلے آپ اچھا ٹارگٹ اچیو کریں, پھر آپ جو ریکمینڈڈ ایکسرسائز ہے جس کو کارڈک ایکسرسائز کہتے ہیں, وہ روٹین میں چلنا نہیں ہوتا, وہ ہیوی ایکسرسائز ہے. اس میں آپ نے آئسومیٹرک, جو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اگریسو ایکسرسائز کی طرف لے کے جانا ہے, پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. ادروائز آپ روٹین کی ایکسرسائز کرتے رہیں تو شاید اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے روٹین کی ایکسرسائز کی بات کی, اب ہمارے نوجوان جو کہ سہل پسندی کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, ایکسرسائز روٹین کی واک کیا ہمیں دل کے امراض سے بچا سکتی ہے؟ بالکل بچاتی ہے, اور 50% ایسی پاپولیشنز جو ریگولر ایکسرسائز کرتی ہیں کسی بھی ایج کے اندر, ان میں نہ صرف کہ دل کا اٹیک, اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور دوسری بیماریاں بھی 50% ریگریس ہوئی ہیں. اگر آپ روزانہ ہفتے میں 5 دن 45 منٹس ایکسرسائز کرتے ہیں, اچھا, یا 4 دن بھی کریں اور اچھی 45 منٹ ہیوی ایکسرسائز کریں آپ, تو آپ کو بہت بینیفیشیل ایفیکٹس ہیں. ایون اگر ایسے پیشنٹس کو یا ینگسٹرز کو یا کسی بھی ایج میں اٹیک ہوتا بھی ہے تو وہ اٹیک اتنا اگریسو نہیں ہوتا, وہ نقصان نہیں کرتا, کیونکہ آپ کی دل کی شریانوں کے درمیان جو چینلز ہیں وہ جب ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کھلے ہوتے ہیں. جیسے آپ کی کوئی ایک نالی بند ہوئی, دوسری سائڈ سے خون کا بہاؤ آنا شروع ہوتا ہے اور دل کے پٹھوں کو ڈیمیج نہیں ہوتا. تو ایکسرسائز بیس ہے. اگر ایکسرسائز کوئی بھی ہر شخص کو کرنا چاہیے ویسے تو, آپ سائیکلنگ کریں, آپ جم کریں, آپ واک کریں, آپ ویسے اسٹریچنگ کریں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں ایکسرسائز کسی بھی شکل میں, اور آپ کو کرنی چاہیے. ایون ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں اگر پارک وغیرہ بند ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ, اور جب اتنا زبردست اس کا فائدہ ہے اور آپ ہی کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو کیوں نہ ایکسرسائز کی جائے. ہارٹ پیشنٹ جو ہیں, اب وہ کیا یہ سمجھ لیں کہ زندگی بھر انہیں اسی بیماری کے ساتھ چلنا ہے؟ بالکل. دیکھیں, یہ ایک ایسی بیماری ہے, میڈیسن کے اندر جتنی بھی میڈیسن, شوگر ہے, آپ کوئی بھی بیماری لے لیں, موسٹلی جو بیماریاں ہیں وہ پرماننٹ ان کا علاج کوئی نہیں, ماں سوائے اس کے کہ آپ کو کھانسی, نزلہ, نمونیا ہوا, وہ بھی عام طور پہ کوئی نہ کوئی افیکٹ چھوڑ جاتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ پھنس گئے ہیں تو آپ ونس اے کارڈک پیشنٹ از آلویز اے کارڈک پیشنٹ, وہ دل کی بیماری سے نکلتا نہیں ہے. لیکن اگر وہ فالو کرتا رہے, ایکسرسائز کرے گا, تو اس کی دوائیاں جہاں 4-5 ہیں وہ 2 پہ آ جائیں گی, یا ایک دوائی اس کو کھانی پڑے گی. تو اس کے ساتھ اس کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن وہ ونس لیبلڈ اگر ہو گیا تو وہ دل کے مریض رہنا, اس نے جتنی احتیاط کرے گا, دوائیاں کھاتا رہے گا, تو میرے خیال اس کو لانگ ٹرم فائدے زیادہ ہوتے ہیں. دل کے مریضوں کے لیے رسک فیکٹر سب سے زیادہ کہاں پر جا کر ہوتا ہے, کس سٹیج پر؟ ایسی سٹیج جس میں آپ کو اٹیک آ گیا اور امیجیٹ آپ ریسکیو بھی ہو گئے, اور اگر آپ نے دوائیاں چھوڑ دی مثال کے طور پہ, یا آپ نے ڈاکٹر کی احتیاط کو فالو نہ کیا, وہ تدابیر جو ڈاکٹر نے بتائی ہیں شوگر کے حوالے سے, بلڈ پریشر کے حوالے سے, آپ فالو اپ نہیں لیتے اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب ہم نے پی آئی سی کے اندر اب پرائمری پی سی آئی پروگرام جب سے شروع کیا, ڈے ٹائم ہم کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض آتا ہے جو اسٹینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں 4 لاکھ میں ڈل رہا ہے, وہ ادھر فری ڈلتا ہے, لیکن پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا فائدہ اس کا ہو گیا, اور وہ اگلے ہفتے آتا ہے اس نے دوائیاں بند کی ہوتی ہیں. صحیح. وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ, حالانکہ اسٹیٹ کے پیسے لگ رہے ہیں, ڈاکٹرز جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے گھٹنے رہ جاتے ہیں کام کر کر کے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے سب سے خطرناک, جو آپ اس چیز کو سینس آف ڈینائل میں آ جاتے ہیں یا آپ ایڈہیرنس نہیں رکھتے کہ آپ مریض ہیں,
अगर आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि आपको कोई तकलीफ है, आप नॉर्मल लाइफ में भी रहेंगे लेकिन आप रेगुलर फॉलोअप पे रहें, तो मेरा ख्याल ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा बाईपास की ज़रूरत कब पेश आती है? बाईपास वैसे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वैसे मैं इंटरवेंशन में हूँ, कार्डियोलॉजी में हूँ, तो हम बायस्ड भी होते हैं। बाईपास पहले जहाँ पे अगर आप समझे कि 90% मरीजों में होता था, तो अब 10% में रह गया। अच्छा। क्योंकि अब स्टेंट्स की जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे बाईपास की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, हम दिल के अमराज को ही डिस्कस अगर कर रहे हैं तो इस पे दूसरी बीमारियां जब आपको साथ लाहक हो जाती हैं, बहुत सारे हमने मरीज़ ऐसे देखे जिनको गुर्दों का आर्जा भी लाहक है, आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप एक मरीज़ को दिल के आर्जे के साथ लाहक है तो उसको फिर ऑब्वियसली दूसरे मरीज़ों से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती होगी। ऐसी इनको कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं कि उसके साथ एसोसिएट हो गई हैं, और आम तौर पे दिल का मरीज़ प्योर दिल का कार्डियक पेशेंट कम ही होता है, मतलब उसको या ब्लड प्रेशर होगा या शुगर होगी, बहुत कम होता है कि फैमिली हिस्ट्री अकेली जो है वो अटैक आपको करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को दोनों फिजिशियंस के साथ भी राब्ते में रहना चाहिए और दोनों की बीमारियां जो हैं उनकी दवाइयां भी खानी चाहिए और इनको डबल केयर की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये वाले जो पेशेंट्स हैं ना वो सम टाइम आकर एक दवाई खाना शुरू करते हैं, दूसरी को ड्रॉप कर देते हैं। ऐसे ही होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी गला ख़राब हुआ, मैं इमरजेंसी में आया, डॉक्टर ने ये एक दवाई लिखी, मैंने 5 पिछली बंद कर दी और बाद में स्टेंट बंद करवा के आ जाते हैं। तो कतई तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर शुगर आपको है, आपने दिल की अगर दवाई शुरू की है तो शुगर की बंद नहीं कर सकते। अगर गुर्दे फेल हैं आपके, अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं तो ये नहीं है कि अब अटैक हुआ है दिल का तो दिल के अटैक वाली दवाइयाँ शुरू करें और डायलिसिस बंद करा दें। दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। सही। फैमिली हिस्ट्री कितनी मैटर करती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और क्या अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को और आपकी ऐसे चल रही है कि आपके दादा दादी को भी है हार्ट का इशू, तो आप क्या उसकी पहले से एहतियात कर सकते हैं? देखें, ये कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे बस में होती हैं, कुछ हैं जो नहीं होती। सही। जब इंसान पैदा हो गया तो जेनेटिक जो भी मेकअप था वो चेंज नहीं हो सकता, ये बाई चॉइस नहीं है। वंस आप ऐसी फैमिली के अंदर आ गए हैं जिसको दिल की तकलीफ है तो 50% चांस होता है कि आपके अंदर दिल की तकलीफ का आर्जा डेफिनेट होगा। और यंग एज के अंदर आता अगर पहले से ही कोई इसकी एहतियात करना शुरू कर दे तो पहले से एहतियात ये कर सकते हैं कि आप कज़न मैरिजेस ना करें। हम एडवाइस करते हैं कि जिन फैमिलीज़ में आती हैं ऐसी फैमिलीज़ के मतलब 5 भाई हैं तो 5 को स्टेंट डले हुए हैं या बाईपास हुए हुए हैं, वालिद वालिद को भी थी। और हमारा जो कज़न मैरिजेस का चक्कर है कि मतलब सपोज ज़ात पात का यहाँ पे बड़ा इशू है, वो मतलब वो कहते हैं जी मैं बड़ी ज़ात से हूँ, मैंने अपने ख़ानदान में कराना, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस करनी चाहिए और उससे फिर जेनेटिक मेकअप जब चेंज होता है तो आगे ट्रांसफ़र का रिस्क कम हो जाता है। सही सही। डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी हम जो देख रहे हैं कोरोना वायरस की वबा है, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, फिर हॉस्पिटल भी लोगों ने आना है और एक मरीज़ के साथ अटेंडेंट भी आ रहे हैं, कितना रिस्क है और जो आपके ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है, इन सब चीज़ों पर नाज़रीन मुझे बात करनी है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर आमिर बंदिश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस की वबा, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। दिल के मरीज़ों के लिए कितना रिस्क है? कोरोना दिल के मरीज़ों के लिए उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जितनी एक आम हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। उसकी वजह यह है कि कोमॉर्बिड कंडीशन है और आम तौर पे दिल का अटैक हुआ है या आपके दिल के वेल्व ख़राब हैं तो आपके दिल का पंप अच्छा नहीं होता। 50% पॉपुलेशन अपने दिल का पंप जो है वो डैमेज कर बैठती है हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल से बाहर। तो ऐसे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इन अ सेंस कि आप अगर किसी स्ट्रेस में चले गए हैं तो आपके जिस्म के ऊपर जब भी बोझ आना है तो आपके दिल का एक बड़ा बुनियादी फंक्शन होता है सिस्टम को चलाने के लिए। फिर आगे खुदा न खास्ता आप वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उसके अंदर बड़ा अहम रोल है कार्डिक आउटपुट का और तमाम चीज़ों का। तो ऐसे मरीज़ों को एक आम बंदे से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। खौफ इस तरह से ज़्यादा नहीं है कि दिल की बीमारी की वजह से उसको कोरोना हो जाएगा। खौफ यह है कि अगर कोरोना हो गया तो आपकी दिल की बीमारी कॉम्प्लिकेट करेगी और आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगी जैसे एक हेल्दी इंडिविजुअल को मिलती है। सही। तो इसके लिए वही जो आम एहतियात बहुत कॉमन है, अब तो गवर्नमेंट 500-600 अरब से ज़्यादा पैसे लगा चुकी है लेकिन हमारे कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती कि 6 फुट का गैप आप रखें, मास्क इस्तेमाल करें और आप हॉस्पिटल्स के अंदर या पब्लिक प्लेसेस के अंदर अनड्यू विजिट ना करें। अब पीआईसी ने जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ और बाकी भी इवन न्यू हॉस्पिटल है, गंगाराम है या जिनाह हॉस्पिटल, तमाम ने अपनी हेल्पलाइन दी है। आप गूगल करें, वहाँ पे हेल्पलाइन के ऊपर हमारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं।
اگر آپ دل کے مریض ہیں, ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں, تو آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ روٹین میں دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ یہ 2 4 6 ماہ جب تک اس قدرتی آفت سے ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی, تو آپ ٹیلی فون کے اوپر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے چیزیں پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی دوائیاں جاری رکھیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے, آؤٹ ڈورز بھی کھلے ہیں اور ایمرجنسی بھی کھلی ہے, تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ضرور ایمرجنسی بھی جانا چاہیے. آؤٹ ڈور اگر جانا ہے تو جائیں, لیکن خدا کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پیشنٹ اکیلا ہے. بالکل آپ نے سیکھا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم تو لڑائی جھگڑے ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں, لوگ ایک پیشنٹ آیا اس کے ساتھ آپ پوری فیملی بھی سم ٹائم دیکھ رہے ہیں. ہر آئے دن ایسا ہی ہوتا ہے, اور آگے سے ہمیں جو سننے کو ملتا ہے, جب بنیادی طور پہ یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, ہمارے چونکہ سسٹم پراپر نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کا سسٹم ہونا چاہیے جو تھم پرنٹ لگائے یا جیسے بھی ہے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ آئیں. ایون ڈاکٹر بھی پھر ایکسٹرا کیئر کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ 5 لوگ آئے ہیں, آگے سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو تہاڈی ماں نوں اٹیک ہوئے گا پتہ لگے گا. سو اٹس سو بیڈ کہ انفارچونیٹ ہے کہ اتنی میڈیا کمپین, اتنی سیریس بیماری اور اس طرح کے حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ کا جب اتنا رول ہے. آپ ایگزامپل دیکھیں دنیا کے اندر, تائیوان جیسے ممالک ہیں, ایک دن بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا اور ان کی بہت اچھی صورتحال ہے. صرف انہوں نے پڑھی لکھی قوم ہے, انہوں نے ڈسٹینس اپنا مینٹین رکھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ اس بیماری میں اگر آپ مبتلا ہوتے ہیں, تو اس میں بالکل کارڈک پیشنٹ کو کیئر کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو انڈیو ہاسپٹل کے اندر چکر مت لگائیں. بالکل. اور کارڈک پیشنٹ جیسے بار بار کہا جا رہا ہے, ہاسپٹل کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں لوگ گھروں میں آرام سے ادھر ادھر جا رہے ہیں, رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں کہ اچھا رشتہ داروں کے گھر جانے سے کرونا وائرس نہیں ہو سکتا, بازاروں میں اگر آپ جا رہے ہیں اس سے نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ جو خوفناک ہے, جیسے ہمارا ہاسپٹل ہے, آپ یہ دیکھیں وہاں پہ کرونا کی کوئی ٹریٹمنٹ ہم نہیں کر رہے. بالکل, میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. تو اصل جو خطرناک چیز ہے کہ ایک تو جو کیریئر ہے, مطلب اس کو سمٹمز کوئی نہیں ہے, وہ پیشنٹ چلا پھرا, میں بھی مجھے ہو, میں بھی آپ کو, ہم اگر 5 لوگ اسٹوڈیو میں کسی ایک کو ہو سکتا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا ہم 5 میں سے ہر بندہ کیریئر ہے اور اس سے ہم نے ایک فاصلہ برقرار رکھنا, ہماری جان نہیں چھوٹتی. ایون فیملی ممبرز ہیں یا جو بھی ہیں, تو اس میں بنیادی طور پہ آپ ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو جب آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ کو یہ مطلب اگر آپ کو خدا نخواستہ اگر آپ دل کے مریض نہیں بھی ہیں, کرونا کی مین پریزنٹیشن جہاں پہ جسم میں باڈی ایکس ہیں, ٹیمپریچر ہے, فیور ہے, کف ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کو ان ایکسپلینڈ آپ کا سانس پھولتا ہے تو یہ بھی ایک کرونا کی بیماری کی علامت ہے. اور ہمارے ہاسپٹل میں ایسے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ آئے اس چیز کے ساتھ کہ سانس پھولا ہے, ہم نے ٹیسٹ کیے, ایکس ریز اور دل کا الٹرا ساؤنڈ کیا, ایکو کی, اس میں دل کے پٹھے ڈیمیج ہوئے ہیں, اور جب ٹیسٹ کرایا تو بنیادی طور پہ کرونا وائرس نے جا کے ڈیمیج کیا. صحیح. ایکچولی کرونا وائرس کرتی کیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سیلولر لیول کے اوپر جا کے اس کو ڈیمیج کرتی ہے, کلاٹس بنتے ہیں بلڈ کے, اور وہ جا کے دل کی نالیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, دل کے پٹھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. صحیح. اور آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, نکاہت کو, تھکن کو, یا اس خوف کو کہ یہ ایک خدا نخواستہ ایک سٹگما بن گیا کہ اس کو کرونا ہو گیا. بالکل. تو اس چیز سے باہر نکل کے ہمت کرنی چاہیے. گورنمنٹ ٹیسٹ فری کر رہی ہے, ہر جگہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی بھی علامت ہے آپ کو ٹیسٹ کر کے اپنے ارد گرد ریلیٹیوز اور سوسائٹی کا خیال کرنا چاہیے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں چند دنوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب پی آئی سی میں ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے, تو اب کچھ انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر اس صورتحال کے پیش نظر کہ کم از کم اپنے ڈاکٹرز کو محفوظ رکھا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی طور پہ شاید, اب میں ویسے اس طرح کے بیانات دیتا نہیں ہوتا, آپ نکل آئے ہیں اس اسٹیج سے. گورنمنٹ بھی بہت بیڈلی فیل ہوئی ہے, اور پی آئی سی کی انتظامیہ بھی بری طرح سے اس چیز کا شکار ہوئی ہے کہ اس چیز کو اگر ہم فورسی بھی کر رہے ہیں تو ایس او پیز اتنے سخت قسم کے ہیں کہ پروکیورمنٹ اور پرچیز وغیرہ نہیں کر پا رہا ہاسپٹل. صرف ڈاکٹر کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک پوری چین آف کمانڈ میں سیکورٹی گارڈ, سسٹر, اسٹاف نرس, آیا اور سارے پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم ایسے ہی کولیپس ہوگا. بے شک ہمارے ہاسپٹل میں کرونا کے پیشنٹ نہیں ہم انٹرٹین کر رہے, ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں آگے. جو پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیریئر آتا ہے یا ایسا مریض جس کو دل کا اٹیک بھی ساتھ ہو گیا, اس کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو پراپر جو پروٹیکٹیو گیجٹس ہیں, جو گیئرز ہیں, جس میں کٹ ہے, آپ کا ماسک ہے, سینیٹائزر ہے, وہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہمارے ہاسپٹل میں جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے کوئی 50 کے قریب مختلف, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسز بھی ہیں اور ورکر بھی ہیں, وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں, اور ان میں سے 1-2 تو کافی سیریس حالت میں جا کے واپس آئیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت کا اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے, بہت بنیادی سی ایک جو ڈے 1 سے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پی پی ایز پرووائڈ کیے جائیں, اور حکومت میرا خیال ہے کہ شاید اگر انہوں نے کوشش بھی کی, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اگر 1 کروڑ روپیہ دیا بھی تو لوکل انتظامیہ کے لیول پہ کوئی ایسی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے آگے ایکسپینس کیا جائے.
बेसिक नीड है। और अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनली सेफ नहीं है, हमें जो डर है कि 22 करोड़ अगर आवाम है, अगर उसमें 2 लाख डॉक्टर्स हैं और 1.5 लाख के करीब नर्सेज हैं, अगर उनमें से ही अगर सपोज आज 5% अभी तक WHO के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बिल्कुल। और उसकी रीज़न ये हुकूमत की नाअहली समझ लें, या उसमें सही तरह चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई, या पेशेंट ज़्यादा हैं या कैरियर ज़्यादा हैं। तो इसमें मेरी ये दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट से भी और हुकाम बाला से भी कि इस चीज़ को सीरियस लिया जाए और PPEs प्रोवाइड किए जाएँ और SOPs को प्रॉपर जो है जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुतालिबा तो बिलाशुबा जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी एहतियात और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि पंजाब भर में गरीब और नादार अफराद की कफ़ालत के लिए एक इदारे का क़याम अमल में लाया गया ताकि जितने भी गरीब और नादार हैं उनकी मदद की जा सके, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके, उन्हें ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं, उनकी मदद की जा सके। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं सफ़ेद पोश हैं, मांगने का जो है उनके अंदर हौसला नहीं होता और उनकी अना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़िंदगी वो गुजारते हैं। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक वबा की वजह से सभी लोग मुतासर हो रहे हैं, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं, तो बहुत सारे लोग इस स्टेज पर आ चुके हैं कि वो फाकों तक पहुंच गए हैं। तो इसके लिए हम इस इदारे का नाम कभी नहीं भूल सकते जो कि गरीबों की मदद करता रहा है, और वो है बैतुल माल। हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बैतुल माल है जो कि अपना किरदार अदा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है इस मुश्किल वक्त में। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आप तो हमेशा से इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, किस तरह से इन चीज़ों से आप जो है वो निमट रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अब ज़रूरतमंद है, बहुत सारे लोगों की मदद आपने करनी है। आपको पता ही है वफाक और पंजाब में PTI की हुकूमत है और इसने कोरोना की वजह से मुख्तलिफ माली इमदादी पैकेज अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें वफाक में एहसास प्रोग्राम है, पंजाब में भी है 12,000 रुपया लगभग 1 करोड़ ख़ानदानों को दिया गया है। इसी सिलसिले में बैतुल माल जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा है और अपना हिस्सा डाल रहा है। हमने कोशिश की थी कि बैतुल माल से ज़्यादा गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे वसाइल महदूद हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि लेकिन आपको इस मुश्किल वक्त में क्या कोई सपोर्ट हासिल नहीं, अभी ऐसा जो हमें कोई स्पेशल ग्रांट नहीं मिली, लेकिन हमने 50,000 अफराद के राशन का इंतज़ाम किया है और हमने उसको 3 फेजेस में हमने बनाया है। पहले फेजेस में हमने 8 डिस्ट्रिक्ट मुंतखब किए थे, जिसमें हमने लाहौर से हमारे जो मिनिस्टर हैं राजा बिशारत साहब, उन्होंने और मैंने उसका शुरुआत की थी राशन की। फिर हमने उकाड़ा में तकसीम किया, फिर पाकपतन में तकसीम किया, फिर बहावलपुर में, फिर रहीम यार खां में। कल हम ननकाना में कर रहे हैं, परसों हम फैसलाबाद में कर रहे हैं और उससे अगले दिन हम पिंडी में कर रहे हैं। इस तरह हमने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में राशन तकसीम का आगाज़ किया है। इसके अगले फेज़ में ईद के बाद हम बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इमदाद के मुंतज़र हैं, जो कि चाह रहे हैं कि उन्हें राशन जो है पहुंचाया जा सके। अब लोग किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? सिर्फ क्या रजिस्टर्ड लोगों तक ही ये इमदाद? नहीं, इसका थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है बाकी महकमों से। बैतुल माल में हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है और उस कमेटी का एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और हर तहसील में से कम 2 मेंबर तहसील की नुमाइंदगी करते हैं और 2 से ज़्यादा भी होते हैं। तो हमारा एक नेटवर्क पूरे पंजाब में ऑलरेडी मौजूद है और हमें आसानी रहती है आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना या वो लोग जो अनपढ़ हैं, जो सादगी की वजह से पोर्टल्स वगैरह पर नहीं जा सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कैटर कर लिया जाए। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हैं जो कि बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी क्या आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन अकाउंट नंबर मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़कात और फितराना जो है वो तो और इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये पंजाब का एक ऐसा इदारा है जिसमें करप्शन का हमारे लेवल तक कोई तसव्वुर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जितनी देर मैं इस बैतुल माल का चेयरमैन हूँ,
कोई आदमी 1 रुपये की भी उंगली हम पर नहीं उठा सकता अल्लाह ताला के फजल व करम से। और इसमें क्योंकि ये 1991 में बना था थ्रू एक्ट ऑफ असेंबली, तो इसमें कुछ थोड़ी सी कबाहत है इस एक्ट में। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इस एक्ट में थोड़ी सी तरमीम की जाए, क्योंकि इसकी जो माली इमदाद है वो ज़्यादातर 3 एजेंसीज़ जो हैं वो हमें माली इमदाद दे सकती हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामिक डोनर एजेंसीज है। तो हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि आप इसको इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज कर दें, ताकि वो लोग इंटरनेशनली भी जो पंजाब में काम करना चाहते हैं हम उनके साथ मिलकर पंजाब में काम कर रहे हैं, वो इदारे भी जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि बैतुल माल एक वाहिद इदारा है जिसमें आप अकलीतों को भी इमदाद करते हैं। सही। दूसरा जो इदारा है हमारा ज़कात व उशर का, वो क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए वहाँ से मिनॉरिटीज़ को इमदाद नहीं मिल सकती। तो पंजाब में ये बैतुल माल एक वाहिद इदारा है जिसमें आपने मिनॉरिटीज़ के मेम्बरान का भी हिस्सा रखा हुआ है लीगली, और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे हर ज़िले में एक मिनॉरिटी मेंबर होना ज़रूरी है। सही। अच्छा, मुझे बताएगा, हमारे यहाँ तो गुर्बत इस लेवल तक पहुँच चुकी है और अब इस वबा की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। क्या ऐसे है कि एक दफ़ा किसी की माली इमदाद कर दी तो उसके लिए कोई टाइम सेट रखा जाता है कि इतनी देर बाद दोबारा इनकी माली इमदाद की जाएगी? नहीं, ऐसा हमारे पर पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन हमारी रूटीन ये है कि हम एडवांस ही करते हैं। ठीक है। एक ही दफ़ा इमदाद करते हैं। आप अगर देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि हम सारी कौम को या आधी कौम को तो खाना नहीं दे सकते, ना गवर्नमेंट के पास कोई इतने वसाइल हैं और ना कोई भी गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। थर्ड वर्ल्ड की तरक्की पजीर ममालिक में ये मुमकिन नहीं है कि हम 5 करोड़ लोगों को खाना दें, लेकिन हम अपनी नीयत ज़रूर दिखा रहे हैं, हम अपनी कोशिश ज़रूर दिखा रहे हैं कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल वक्त है ना, आप नहीं समझते कि अब जिम्मेदारियों को बढ़ाना चाहिए, ऐसे इलाके जो हैं उनको कैटेगराइज करना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को, पसमानदा इलाके हमारे बहुत सारे। पंजाब गवर्नमेंट का हर इंस्टीट्यूशन और हर इदारा और हर शख्सियत जो है वो अपने अपने तौर पर लगी हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब हर वो काम कर रहे हैं जिससे कोरोना के मसाइल पर काबू पाया जा सके, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो क्वारंटीन हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो लैब्स हों, चाहे वो किट्स हों, चाहे जो भी हो। इसी तरह पंजाब के गवर्नर सरवर साहब हैं, उन्होंने तमाम NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, अखुवत के साथ मिलकर वो भी लाखों लोगों को राशन दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि इमरान खान साहब की क़यादत में तमाम PTI के हुकूमती और पार्टी के ओहदेदार कौम के साथ इस मुश्किल घड़ी में। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, बैतुल माल पंजाब अपना किरदार अदा करता रहता है। अब इस मुश्किल वक्त में आपको लगता है कि जहां कहीं आपको स्टैंड करना चाहिए था आप उस टारगेट तक पहुंचे हैं, और फिर क्योंकि हम देख रहे हैं हम मुश्किल वक्त की तरफ मजीद जा रहे हैं, माह मुबारक के बाद भी अगर लॉकडाउन हो जाता है। देखिए, नेकी का तो कोई एंड नहीं है। बिल्कुल। आज हमने, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अलहमरा, और वहाँ हमने जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं आपके, जो आप लोग तो एंकर्स हैं, ये जो आपके वर्कर्स हैं, इनके लिए हमने राशन का इंतज़ाम किया। तो अभी हलमरा में आपकी जो फेडरेशन है उसके थ्रू हम जर्नलिस्ट को भी राशन दे रहे हैं। या आप कह लें कि अखबार और TV के जो मुलाजमीन हैं, निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए। तो हमारा काम तो है कोशिश करते रहना और लोगों के दुखों को बांटते रहना। मैं पंजाब के अवाम को, लाहौर के अवाम को भी ये कहूँगा कि वो बैतुल माल के साथ मिलकर लोगों के लिए कुछ करें। हम आपके साथ हैं, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर अवाम का ताउन मांगा जाता है ना, तो अवाम इस मामले में बड़ी कॉन्शियस हो जाती है कि आया यहाँ शफाफियत होगी या नहीं, उनका जो पैसा वो दे रहे हैं वो सही मकसद के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होता है ना। ये तो उनका बेसिक राइट है कि उनको मालूम हो कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमारी ऑफर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और वैलिड है। हम ये कहते हैं कि आप अपना पैसा अपने पास रखें और हमें बताएं कि आप कितने पैसे या क्या आप करना चाहते हैं। किसी गरीब को राशन लेके देना चाहते हैं, किसी को कोई और इमदाद करना चाहते हैं, किसी को कोई दवाई लेके देना चाहते हैं, हम आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं। सही। और फैसिलिटेट कर देते हैं। आप हमारे स्टाफ के जाकर अपने हाथों से उस चीज़ को बांटते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंटी का कुछ सवाल ना उठे, कोई ये सवाल ना उठे कि ये पैसे कहाँ गए हैं, कहाँ खर्च किए हैं,
नहीं, आप अपने हाथ से पैसे खर्च करें, लेकिन उसकी जो फैसिलिटेशन है वो बैतुल माल फ्री ऑफ कॉस्ट और अल्लाह ताला की रज़ा और लोगों की खिदमत के लिए हाजिर। लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को बताना चाहें। हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, हमारा दफ्तर भी है, हमारा सरकारी नंबर भी है, तो बैतुल माल पंजाब को ट्रेस करना तो कोई मुश्किल नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये मैं देना चाहूँगा कि कौम पर जब भी कोई आफत आए तो वो ना गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर सकती है, ना कोई NGO कर सकती है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। जब तक कौम सारी मिल के इस वबा से छुटकारा हासिल नहीं करती, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये अमेरिका, रशिया, इटली, फ्रांस के लिए तो मुमकिन है, जिनके पास हज़ार अरब डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। हमारे मुल्क में हमें सबको मिलजुल कर, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मिलजुल कर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नाज़रीन, ताउन आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात की जाए लोगों की मदद करने की तो उसमें भी आप ही का ताउन ज़रूरी है। अगर बात की जाए इस वबा से छुटकारे की, उसमें भी आप ही का ताउन ज़रूरी है। तो खुदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, जितनी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं करें, ताकि आपकी वजह से अगर कोई खुश रहेगा तो अल्लाह ताला भी अल्टीमेटली आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।